Ganda pa akong, meron lang akong sasadyain. Ah, ayan, malapit na. Almost. Sasadyain. Ayun, ayun. Ayun. Ayan, yun. Yun, simento. Ano ba yan? Basta, meron ano eh. Papasok mo yan? Ate. Okay. Dito ako pumunta. Eto na. Ito na yung aking favorite na lagi kong nakikita. Ayan, yan. Yan, oh. Ito. Yan. Papabuhin ito, no? Oo, papaguhin ko yan. Oo, mga... Hi, shout out! Yan. Oh, gwapo, oh. Ito. Kapatid daw, kapatid. Ayan. Yun, ganda. Ayan. Dito natin ilalagay, bro. Dito sa, sa likod na lang yan. Pwede? Oo. Maglalagay tayo ng ano? Pwede na yan. Sige. Kasi may dadaanan pa kami sa... Ewan ko sa... Kasama ko kasi yung anak ko. Ganun. Hihita lang pa natin yung bot. Oh, dito. Yes. Uy! Anak, nilagay ni Nak. Yan. Naglagay ka anak dyan? Ayan yan. Okay. Yes. Wala kasi ito nababa eh. Ayan. Yun. Matatagalan yan. Yan. Ano yan? Nakahubad na lang yan? Ay, nakahiga. Hubad. Yan. Nakahubad. Atin. Shout out. Sige, sabihin mo, shout out. Shout out! Wow. Malakas. Yes. Yes. Oh, bro. Ako nang bahala dyan. Okay. Bro. Sa mga galaw. Salamat po. Thank you. At may dadaanan pa kami. Ganun eh. Bro, thank you. Ito, anak mo rin to. Hindi. Ay. Sige. Bro, God bless. Thank you. Yes. Okay. Nice. Isa pa. Okay. Kita tayo uli. Ayun. Ayos. 2 hours later. You say slow